हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एडु एनएचमेंट। पिला माने आमे आज स्वास्थ्य और रोग बा हेल्थ एंड डिजीज रो केतोटी क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। तुम मानकर ऑलरेडी स्वास्थ्य और रोग विषय सरी जाइथिबो, तुम माने बहुत भल से बुझी मध्ये सारिथिबो। आम चैनल रे मध्ये मो स्वास्थ्य और रोग विषय को बहुत भल से बुझेइछि। जदि जी चाहुचो वीडियो को चैनल को विजिट करी वीडियो को देखि नेबो। अच्छा, समस्त जानी जे गोटे सुस्थ व्यक्ति आम क्या कहवा और आम खाद्य क्यों क्यों खाद्य सार अभाव रहिले आमको क्यों प्रकार रोग सब हुए ता विषय समस्ते भलसे जानी। आम आज विषय आड़े न जाइकी किसी विषय रिलेटेड केते गुड़िए क्वेश्चन को डिस्कशन करवा। ये चलो लेट न करी कौन ना आम क्वेश्चन गुड़ी को देखी नेबा। अच्छा, आमर आज फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना शिशु जन्मर 1 मास पर क्यों टीका दिया जाए। अच्छा, ऑप्शन गुड़िया कौन ना टीटी, डीपीटी, बीसीजी आ कौन ना मिलीमिला। समस्त जानी टीटीटा केते दिया जाए ना कौन गोटे शिशु को 10 वर्ष होला पर कौन ना आमर टीटी टी दिया जाए। तापरे बीसीजीटा कौन हुए ना जन्म समय दिया जाए कौन कौन रोग पाई ना जख्मा रोग पाई। तेरे मिलीमिलाटा कौन ना जन्मर 9 रु 12 मास मध्य मिलीमिला दि जाए कोई रोग पाई ना मिलीमिला रोग पाई। ताले बळिला किए ना आमर डीपीटी। आमर राइट आंसर कौन हम ना डीपीटी। शिशु जन्मर 1 मास पर ताको कौन ना डीपीटी टीका दि जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना मिलीमिला टीका शिशु को क्यों मास मध्य दि जाए। ऑप्शन गुड़िक कौन अच्छी ना 1 रु 3 मास, 9 रु 12 मास, 6 रु 9 मास आ कौन ना 1 रु 9 मास। आम राइट आंसर हम 9 रु 12 मास। मिलीमिला टीकाटी साधारणतः कौन ना 9 रु 12 मास मध्य दि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना बीसीजी क्यों रोगर प्रतिरोधक टीका अटे। ये क्वेश्चन को आम जो प्रथम जो 2-3 वीडियो सब जाइए से क्वेश्चन को बारंबार मुझे कही विषय तथापि आउ थे कहीदे कारण बहुत सारा नुआ पिला थी ना क्वेश्चन को आउ थे देखी ना भलसे। ऑप्शन गुड़िक कौन ना मिलीमिला, जख्मा, डिप्थेरिया आ धनुष्टंकार। समस्त जानिच कौन मिलीमिला क्यों रोग दि जाए ना मिलीमिला रोग कौन ना मिलीमिला टीका दि जाए। तापर आमर धनुष्टंकार आ डिप्थेरिया कौन ना डीपीटी टीकाटी दि जाए। तब रहा किए ना जख्मा। ताले कौन ना बीसीजी क्यों रोग प्रतिरोधक टीका अटे ना जख्मा रोगर प्रतिरोधक टीका अटे कौन ना बीसीजी बा जख्मा रोग गोटे शिशु को कौन जन्म समय बीसीजी टीकाटी दि जाई थाए। अच्छा, एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना वायु माध्यम क्यों रोगटी व्यापी थाए। ऑप्शन गुड़िक है आखि धरा, पोलियो, हईजा आ कौन ना धनुष्टंकार। क्वेश्चन कौन थी ना वायु माध्यम क्यों रोगटी व्यापी थाए। ऑप्शन गुड़िक है आखि धरा, पोलियो, हईजा आ कौन ना धनुष्टंकार। समस्या जान कौन हईजाटी कौन आमर ना जल द्वारा व्यापी थाए। आ पोलियोटी कौन ना पोलियोटी गोटे संक्रमित रोग नुहे। यदि गोटे पिला जन्म समय पोलियो ओ मात्राटी न नहीं कौन ना पोलियो रोग द्वारा आक्रांत हुए। धनुष्टंकार रोगटी कौन जदि आम शरीर में कौन क्षत बा खंडिया होइथिबो आम कौन ना खाली पादरे बाहर को गले से क्षत जगह जदि माटी किंबा गोबर लगी ता द्वारा कौन हम ना रोगटी धनुष्टंकार रोग आक्रांत हो। पचार कौन ना वायु माध्यम क्यों रोगटी व्यापी थाए। तो आम राइट आंसर हम आखि धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना क्यों रोगटी जल द्वारा व्यापी थाए। ऑप्शन गुड़िक है मिलीमिला, हईजा, जख्मा, हाड़फुटी। मोर मिलीमिला आ हाड़फुटी कौन सब वायु द्वारा व्यापी थाए। जख्मा रोगटी कौन ना जदि गोटे रोग को कौन 15 दिन अधिक काश लगी रोगटी कौन ना जख्मा रोग द्वारा पीड़ित हो। पचार कौन ना क्यों रोगटी जल द्वारा व्यापी थाए। तो आम राइट आंसर है कौन ना हईजा रोग बा हईजा रोगर बाहक है जल।
तेज नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना एनोफिलिस मशा कामुड़े क्यों रोग होता है। ऑप्शन गुड़िक है बात ज्वर मैलेरिया डेंगू आउ प्लेग। तुम जान कौन ना बात ज्वरटी कौन आमर ना क्यूलेस मशा कामुड़ा द्वारा होता है। डेंगू कौन ना एडिस मशा तापर प्लेग आमर मूषा कामुड़ा द्वारा होता है। आमको पचार कौन ना एनोफिलिस मशा कामुड़ा द्वारा क्यों रोग हुए तो राइट आंसर कौन हम ना मैलेरिया। मैलेरिया रोगटी कौन ना माई एनोफिलिस मशा कामुड़ा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था ना जलांतक नामक संक्रामक रोग क्यों प्राणी कामुड़े होता है। ऑप्शन गुड़िक है कुकुर मूषा साप आ कौन ना कौन सी नुहे बा नन ऑफ दिस। समझ जान कौन ना मूषा कामुड़ा द्वारा क्यों रोग हुए कौन ना प्लेग रोग होता है। साप कामुड़ा द्वारा रोग हुए लोक कौन सीधा जदि आम कौन तार कि सचेतनता अवलंबन न करवा लोकटी कौन ना सीधा मरीज। तेरे रहा किए कुकुर आउ गोटे ऑप्शन कौन ना नन ऑफ दिस। राइट आंसर कौन हम ना कुकुर। जलांतक रोग साधारणतः कौन ना कुकुर बा कौन बिलुआ कामुड़ा द्वारा होता है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना श्वेत सार अभाव आमको कौन ना क्यों रोग होता है। ऑप्शन गुड़िक है क्वासी वर्कर मारास्मस स्कर्वी आउ ऑस्टियोमेलेसिया। अच्छा आमर मारास जो क्वासी वर्कर रोगटी आमर क्यों खाद्य सार अभाव हेले हुए ना पुष्टि सार। तापर स्कर्वी कौन ना विटामिन सी। ऑस्टियोमेलेसिया कौन हुए ना विटामिन डी अभाव कौन ना रोगी लोक को ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ताहले आम राइट आंसर कौन हम ना मारास्मस रोग जहाँकि कौन ना श्वेत सार अभाव गोटे व्यक्ति की होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना क्यों विटामिन अभाव पार्टी रे घा होता है कौन तुंड घा आमर कौन ना क्यों खाद्य सार व क्यों विटामिन अभाव कौन तुंड घा होता है। ऑप्शन गुड़िक है सी ई डी ओके ना बी। समझ जान कौन ना विटामिन सी अभाव कौन हुए ना आमको स्कर्वी होता है। डी अभाव कौन ना ऑस्टियोमेलेसिया कौन ना रिकेटस रोग होता है। तापर कौन ई हेले कौन ना आमको सही रक्तहीनता होता है। तापर राइट आंसर कौन हम आमर ना ऑप्शन बी कौन विटामिन बी अभाव गोटे रोग लोक कौन ना तुंड घा होता है ता पार्टी रे घा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना आंटी टिटानस सीरम बा एटीएस इंजेक्शन क्यों रोगर निरोधक रूपे व्यवहार करा जाए। ऑप्शन गुड़िया कौन ना मिलीमिला टाइफॉइड जलांतक आ कौन ना धनुष टंकार। समझ कौन ना मिलीमिला कौन ना मिलीमिला टीका दि जाए। तापर टाइफॉइड कौन सी टीका नहीं। जलांतक कौन आमर ना आंटी रेबिज वैक्सीन टी दि जाए। रहा किए ना धनुष टंकार रोग कौन आमर धनुष टंकार रोग कौन गोटे लोक को आंटी टिटानस सीरम इंजेक्शन दि जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना विशोधित होई नथिबा छुंची और सीरीज माध्यम क्यों रोग संक्रमित होता है। ऑप्शन गुड़िक है कैंसर एड्स हेपाटाइटिस आ कौन ना मधुमेह। ये हम राइट आंसर कौन हम ना एड्स। एड्स रोगटी कौन ना विशोधित होई नथिबा छुंची किंबा सीरीज माध्यम कौन ना गोटे जो संक्रमित लोक ठारू गोटे सुस्थ व्यक्ति कौन व्यापी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना अस्थि और मैलेसिया क्यों विटामिन अभाव जनित रोग अटे। ऑस्टियोमेलेसिया कौन ना क्यों विटामिन अभाव होता है। ऑप्शन गुड़िक है ए डी सी आ कौन ई। समझ कौन विटामिन ए अभाव क्यों रोग हुए ना अंधार कणा रोग कौन विटामिन ए अभाव होता है। विटामिन सी अभाव कौन ना स्कर्वी रोग होता है। ईटी मुझे कहली कौन ना रक्तहीनता रोग। पचार कौन ना ऑस्टियोमेलेसिया क्यों विटामिन अभाव
ହୋଇଥାଏ ବା ଅଷ୍ଟିଓମାଇଲିସିସ୍ କ'ଣ ନା କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ହେବ ନା ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଅଷ୍ଟିଓମାଇଲିସିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବାତ ଜ୍ୱରର ବାହକ ଅଟେ? ମୂଷା ନା ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ନା କ୍ୟୁଲେସ୍ ମଶା ନା ଏଡିସ୍ ମଶା। ଆମ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ କ'ଣ ନା କ୍ୟୁଲେସ୍ ମଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଖପୁରି ହାଡ଼ ନରମ ହୋଇ ଫୁଲିଯିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେରିବେରି, ଅଷ୍ଟିଓମାଇଲିସିଆ, ରିକେଟସ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍କର୍ଭି। ବେରିବେରି ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେହ ହାତରେ ପାଣି ଜମିକି କ'ଣ ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯାଏ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟିଓମାଇଲିସିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ରୋଗୀର ହାତ ଗୋଡ଼ ସରୁ ହୋଇଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ନା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ସ୍କର୍ଭିରେ କ'ଣ ହୁଏ ତା ଯେଉଁ ଦେହର ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ। ତାପରେ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଫୁଲିଯିବା ସହିତ ଦେହରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ତା କ୍ଷତଟି କ୍ଷତ ବା ଖଣ୍ଡିଆଟି କ'ଣ ନା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିପାରେ ନାହିଁ। ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଖପୁରି ହାଡ଼ ନରମ ହୋଇ ଫୁଲିଯିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ? କେଉଁ ରୋଗ ନା ରିକେଟସ୍ ରୋଗ, ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ନା ଶ୍ୱେତସାର ନା ଧାତୁସାର ନା ଜୀବସାର। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ନା କ୍ୱାସି ଓର୍କର। ତାପରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବରେ ଆମର କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ନା ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଧାତୁସାର। ଧାତୁସାର ଅଭାବରୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ନା ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟିଟି, ଡିପିଟି, ବିସିଜି ଆଉ କ'ଣ ନା ପୋଲିଓ। ବିସିଜି ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ। ଡିପିଟି କେବେ ନା ଡିପିଟି ଗୋଟେ ପିଲାଟି କ'ଣ ତା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ମାସ ପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ। ଡିପିଟି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କରିକି ଦିଆଯାଏ। ପୋଲିଓଟି କ'ଣ ତା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପୋଲିଓ ଓ ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାଟି ଭୁଲବଶତଃ ନେଇନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ଜନ୍ମରେ 1 ମାସ ପରେ ପୋଲିଓ ପ୍ରଥମ ଦିଆଯାଏ। ଜନ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ମାସ ପରେ କ'ଣ ନା ପୋଲିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଟିଟି। ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଟିଟି ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି ଆଉ ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ନା ବେରିବେରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରୁ କ'ଣ ନା ସ୍କର୍ଭି। ଡି ଅଭାବରୁ କ'ଣ ନା ରିକେଟସ୍ ଆଉ ଅଷ୍ଟିଓମାଇଲିସିଆ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀ କ'ଣ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହଇଜା ରୋଗର ବାହକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଶା, ମାଛି, ମୂଷା ଆଉ କ'ଣ ନା ଦୂଷିତ ବାୟୁ। ମଶା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୂଷା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ଆମର କ'ଣ ହଇଜା ରୋଗର ବାହକ କିଏ ନା ମାଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ସରୁ ହୋଇ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅଷ୍ଟିଓମାଇଲିସିଆ ନା ସ୍କର୍ଭି। ଏଇଟା ସ୍କର୍ଭି ଭୁଲ କ'ଣ ସ୍କର୍ତ ଲେଖିଦେଇଛି। ଅଷ୍ଟିଓମାଇଲିସିଆ, ସ୍କର୍ଭି, ବେରିବେରି ଆଉ କ'ଣ ନା ରିକେଟସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆମର ସ୍କର୍ଭି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଫୁଲିଯିବା ସହିତ କ'ଣ ଦେହ ଯଦି କୌଣସି ଘା ଥିବ ତାହା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିପାରେ ନାହିଁ। ବେରିବେରି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁ ରୋଗୀର ଦେହରେ କ'ଣ ନା ପାଣି ଜମା ହୋଇ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ। ରିକେଟସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଖପୁଡ଼ି ହାଡ଼ କ'ଣ ନା ନରମ ହୋଇଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅଷ୍ଟିଓମାଇଲିସିଆ ରୋଗଟି ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ହାତ ଗୋଡ଼ ସରୁ ହୋଇ
ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ନା ପ୍ଲେଗ ନା କାଶ ନା ମିଳିମିଳା? ପ୍ଲେଗ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ ନା ମୂଷା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ମିଳିମିଳା କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବାୟୁଜନିତ ମାନେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। କାଶ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ରୋଗୀ କାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ। କ'ଣ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବା ହଇଜା ରୋଗଟି କ'ଣ ନା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜଳଜନିତ ରୋଗ ବା ଏହାର ବାହକ ହେଲା କିଏ ନା ଜଳ ବା ଏହା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରୁ କ'ଣ ଆମକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅନ୍ଧାର କଣା ନା ସ୍କର୍ବି ନା ବେରିବେରି ନା ରିକେଟସ୍? ଅନ୍ଧାର କଣା କ'ଣ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ବେରିବେରିଟି କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ରିକେଟସ୍ଟା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ଆମର ନା ସ୍କର୍ବି, ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିସାରିଛି। ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ହେଲା କ'ଣ ନା ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ବାତ ଜ୍ୱର, ପ୍ଲେଗ, ରକ୍ତହୀନତା ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ। ବାତ ଜ୍ୱର, ପ୍ଲେଗ, ରକ୍ତହୀନତା ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ। ବାତ ଜ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁ ଆମର କ'ଣ ନା ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ପ୍ଲେଗଟି କ'ଣ ନା ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ? ରକ୍ତହୀନତା ବା ରୋଗୀ ଦେହରେ କ'ଣ ନା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅଭାବ ହେଲେ ନା ଧାତୁ ସାର ଅଭାବ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା କ'ଣ ନା ରିକେଟସ୍ ରୋଗ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଏ, ଡି ନା କ'ଣ ଇ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ରିକେଟସ୍ ଓ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ମିଳିମିଳା। ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ବାତ ଜ୍ୱର କ'ଣ ନା ଆମର ମଶା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମିଳିମିଳାଟି କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗ। ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିମିଳା ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଅଲଗା କିଏ ହେଲା ନା ମିଳିମିଳା ରୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କା ରୋଗର ଜୀବାଣୁ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ? ମାଟି ଓ ଗୋବର ନା ବାୟୁ ନା ଆବଦ୍ଧ ଜଳ ନା ମଳମୂତ୍ର? କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ। ଏ ରୋଗଟି କିପରି ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ନା ଆମର 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।